Hi mga migaog negosyo, natakaroon sa Big Bite Food Festival sa Ayala Mall. So karon nangita ta og participant sa mag-spin the wheel sa Boy Zumba. So nata diri kauban natong amiga nga si Nalia. Oh, Nalia. Congrats gyapon guys, thank you. Yun! Yay! It's not you, it's me. Look, spin the wheel, look. Kadaog sila og 10 pesos off. Yay! Tahan na. Spin the wheel, Tanya. Charge experience. Nagid ni Ron, 50%. It's me. Kapit na, Jud.